آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سیشن کا دوبارہ آغاز۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جاریہ سال ڈیٹینشن پالیسی کو معطل رکھنے کا کیا مطالبہ۔ نئے راشن کارڈز کی اجرائی کا عمل سنکرانتی تہوار کے بعد شروع کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کونسل میں دیا بیان۔ BRS اراکین اسمبلی نے لاگا چیرلا کسانوں کی گرفتاری کے خلاف کیا احتجاج۔ پلے کارڈز تھامے پہنچے اسمبلی اجلاس۔ SOTLB نگر نے ڈرگس کی منتقلی کو کیا ناکام۔ 1,25,00,000 روپے مالیتی ڈرگس کی گئی ضبط۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور کونسل کا سیشن پیر کو دوبارہ شروع ہوا۔ یہ سیشن گرما گرم دکھائی دیا جب اپوزیشن نے کئی معاملات پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش تھی۔ کل ہند اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے بھی حکومت سے کئی سوال کیے اور انہوں نے بالخصوص پروفیشنل کالجز میں جاری ڈیٹینشن پالیسی کو اس سال معطل رکھنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ناظرین، اسمبلی کونسل کی کارروائی پر دیکھیں گے روبی نیوز کی یہ رپورٹ۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے پوچھے گئے سوال پر تیقن دیا کہ عنقریب عثمانیہ یونیورسٹی JNTU اور آٹونومس انجینئرنگ کالج کے طلباء کے مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں وائس چانسلر مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی JNTU کے طلباء کے لیے واضح پالیسی مرتب کرنے کے علاوہ جیسے کہ اکبر الدین اویسی نے مطالبہ کیا کہ جاریہ سال طلباء کو سپلیمنٹری امتحان میں حصہ لینے والے طلباء کو راحت فراہم کرے گی۔ قابل عظیم مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ عثمانیہ یونیورسٹی اور JNTU کے بقایا جات میں فرق ہونے کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی میں کامیابی کا تناسب 50% رکھا گیا ہے تو JNTU میں 25% اور آٹونومس میں تو منمانی چل رہی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ انجینئرنگ میں زیر تعلیم طلباء کے مسائل پر میٹنگ منعقد کرے اور جاریہ سال طلباء کو راحت فراہم کی جائے۔ Honorable Speaker, sir. Sir, I thank the Honorable Minister Saab for giving the reply to the question, sir. Sir, with your kind permission, sir, I just need some 2-3 minutes to just brief about this subject, sir. So first and foremost, the most important thing is that, sir, we have JNTU University, sir, and also Usmania University, sir. And there are, I think, some 300 engineering colleges which are affiliated to JNTU, and there are some 10 colleges which are affiliated with Usmania University, sir. Sir, now, the reason for me to raise this question is that, sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister Saab is the detention policy the same for Usmania University and JNTU University, sir? Sir, as per my information, sir, the detention policy in JNTU is, the credit score is 25, sir. That is 25%. Usmania University, sir, they've made it 50, sir. So why this disparity, sir? And sir, one more important thing which I want to bring to your kind notice, and through you to the Minister Saab, is that, sir, we have autonomous colleges also, sir. Sir, in the autonomous colleges, sir, they are very lenient and they are promoting the students, sir. And in this Usmania University, sir, I have the list, sir, a newspaper article which had come, sir, which says that in JNTU, sir, the credits are 25, sir, 25%. وہاں پہ پاسنگ پرسنٹیج از 40%, سر. تو آپ اندازہ لگائیے, سر, اگر 50% اگر ہم عثمانیہ یونیورسٹی میں کر دیں گے تو واٹ وڈ بی دا پاسنگ پرسنٹیج, سر. Sir, also, sir, this is not only one disparity. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. My second question is that, sir,
Sir, is there a disparity in the syllabus or not, sir? Sir, disparity, sir, in the scheme of instructions, course content, syllabus across the university colleges, constitute colleges, autonomous colleges and affiliated colleges, they have totally different syllabus, sir. So through you, I request the Honorable Minister Saab, sir, whether it is JNTU, whether it is Osmania or autonomous universities, sir, the syllabus has to be same. The rules have to be same. The detention policy has to be same, sir. Sir, also, sir, if we have to go into the next details, sir, I would like to ask the Honorable Minister Saab through you, sir, make up advanced supplementary exam, sir. Sir, Osmania University doesn't have such things, sir. Sir, through you, I request the Honorable Minister Saab, say it is suggested to hold a make-up exam or an advanced supplementary exam as mandatory for facilitating the students to get two opportunities so as to enable them to earn requisite credits. If implemented, the number of detained students may get decreased in subsequent years, sir. So the reason for me requesting this and giving this suggestion is that, sir, the dropout level is increasing in engineering students, sir. Sir, अब ये अगर 50% आ जाएगा, sir, तो और बच्चे drop out हो जाएंगे, sir. And sir, there is also, I have earlier spoken about, sir, about the non-uniformity in the credits of Osmania and JNTU, sir. Sir, again, sir, I would like to bring to your notice through you to the Honorable Minister Saab is that, sir, the credit system says that the students must earn a minimum percentage of credit, usually around 50 to 60% to be promoted, sir. So this includes credits from theory, lab courses, lab work, practical projects, etc., sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister Saab, sir, in theory courses, is there uniformity or non-uniformity in credit assigned for theory courses in different disciplines, branches? Example, some courses are of 4 credits, some are of 3 credits, and some are of 2 credits, etc., sir, which shall be left to a challenge for decision making for the students on the point of view of selection of courses of earning the credit, sir. Sir, when we see the lab courses also, if I am wrong, sir, I'm raising this question and I want to have an answer for this, sir. The lab courses also, sir, there is no uniformity in the credit, sir, assigned for lab, practical, project courses. Example, some courses are of 3 credits as maximum and 1 credit as minimum, which is adversely affecting the relaxation in promotion to higher semester. This is also a problem, sir. Sir, it is therefore suggested to assign credit uniformity for theory courses, labs, practical projects, etc. across all the disciplines, branches of the program of studies, sir. Sir, also, sir, one more thing which needs to be corrected. So I ask through you to the Honorable Minister Saab is that, sir, this is about mandatory courses, sir. Sir, I would like to know, some courses are kept as mandatory in entire curriculum which do not have credit, sir. But it has to be cleared and do not include in the calculation of credit, sir. Sir, how is it possible, sir? How can you not include them, sir? Sir, it is therefore, through you, suggested and requested, sir, Honorable Speaker, sir, to include for calculation of earning credits, sir. Sir, now important point, sir, this is about readmission, sir. Sir, to readmit to the year of detention, student must pay the full tuition fee for that year, sir. Sir, the detained students are deprived of government fee reimbursement scheme. Am I right or wrong, sir? Sir, not only that they are denied the government fee reimbursement, sir. There, sir, one more important thing, sir, if I am wrong, Honorable Minister Saab can reply, sir. They are detained, but they are not allowed to attend the college. Sir, if I am detained, I fail the exams and I am detained, I am not promoted, at least I should be allowed to come to the college and study and clear my exams, sir. I am not allowed that, sir. This is what Osmania University says, sir. Sir, it is therefore suggested to extend the government fee reimbursement scheme and also allow the students to continue coming to the college, sir. Sir, binding on course completion, sir. Sir, this is very, very important issue, sir. If I am wrong, I may be corrected, sir. For in Osmania University, sir, engineering student के लिए 4 साल का कोर्स है, सर. सर, उनको ये बोल रहे हैं कि 6 साल में खत्म करो. MBBS, आर्किटेक्चर, लॉ,
फार्मेसी, एनी अदर कोर्सेस सर, इसमें डबल टाइम देते हैं सर. अब आप यहां पे डिटेन कर रहे हैं, यू आर डिटेनिंग देम एंड अगेन टेलिंग देम टू क्लियर द इंजीनियरिंग in 6 years. So this also needs to be corrected, sir. Sir, seeing all these issues, sir, through you, lastly, sir, I request the Honorable Minister Saab to please call for a meeting of the managements of the engineering college, also the students, and have a similar policy, sir. Let it be JNTU, let it be Usmania University, sir. And at least for this year, sir, at least for this year, sir, I request that this rule may be relaxed, sir, so that we can save the future and the career of the students, sir. Sir, most important thing which nobody is understanding, sir, Honorable Minister Saab has given me a reply, very good reply he has given, sir. I thank him for that reply, sir. लेकिन रिप्लाई में सर मिनिस्टर साहब ने कहा कि इतने बच्चे पास हुए. सर, आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट सर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, जेएनटीयू में, उस्मानिया में 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करना है सर, जेएनटीयू में 25 सर. सर, ये आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इज दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स सर, all the papers, all the subjects. When we see that, sir, the percentage of clearance of all the subjects in Usmania universities, it is less than 20%, sir. So I once again through you request, sir, कि एक मीटिंग बुला लीजिए, बैठते हैं, रूल सबके लिए एक करिए, सिस्टम एक के लिए करिए, प्रमोशन के रूल्स भी एक करिए सर, जेएनटी होने दो ये. एंड लास्टली सर, autonomous universities के लिए a special inspection team should be there, sir. They are just pushing the students. Sir, वो एग्जाम लिखते नहीं लिखते, अच्छा लिखते खराब लिखते, कुछ भी नहीं सर, वो autonomous university है. They are just promoting them, passing them. Because of these autonomous universities, this lack, sir, ये कमजोरी की वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नौकरी भी नहीं मिल रही है. सर, these are my questions and I hope Honorable Minister Saab would relook into this, sir. Thank you, sir. Diksha, ఈ ప్రశ్న this is related to the professional courses, particularly the engineering courses and the future of the talented, hard-working students, Diksha. ప్రధానంగా what the honorable member Akbaruddin just said, it is pertaining to the different syllabuses in JNTU, Usmania or say Kakatiya in our universities in the state. Secondly, the policy of detention. Third is the issue with regard to the number of credits per semester overall for the academic year. And the other most important thing is the average pass out of students that year. And the most important thing is advanced supplementary exam score to be given to the students and the readmission. Again, the readmission is again related to the fees reimbursement. Sir, to a very great extent, I welcome the suggestions given by the honorable member, sir, and particularly the regulatory powers of the university should be much more stringent and strong with regard to the autonomous universities. And with regard to the meeting to be conducted between the managements and the university authorities and the students, which is very essential to resolve several issues which have been raised by the honorable member, sir. Tvaralone, at the earliest, we will call for a meeting with the department, the concerned universities, the vice chancellor, the management and the students, and try to resolve the issue of the credits, the detention, the
detention, the credits, and also the re-examination, the period of re-examination, and also the re-admission, and also the issue of the fees reimbursement. These are the main issues, and this can be sorted out sitting across the table, and we'll very shortly call for meeting of the university, the department, as well as the management, sir. Thank you, sir. तीसरी तेलंगाना असेंबली के चौथे इजलास का दूसरा रोज़ काफ़ी हंगामा खेज रहा। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को बीआरएस अरकान असेंबली की हंगामाराई को देखते हुए 17 दिसंबर बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। क़ब्ल अज़ीं बीआरएस अरकान असेंबली ने तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए लागाचिल्ला के वाक़े पर मुबाहिस का मुतालबा किया, जिसको स्पीकर ने दीगर तहरीक इल्तिवा के साथ मुस्तरद कर दिया, जिस पर बीआरएस अरकान असेंबली ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे बुलंद किए। बाद-अज़ां स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को चाय के वक्फे के लिए 15 मिनट तक मुलतवी कर दिया। बाद-अज़ां ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, पर ऐवान में मुख्तसर मुबाहिस का आगाज़ करते ही बीआरएस ने ऐवान में बैनर थामे हुए नारेबाजी की। హరీష్ రావు గారు ప్లీజ్ కూర్చోండి. హరీష్ రావు గారు ప్లీజ్ కూర్చోండి. ఇస్తా కూర్చోండి ఇస్తా. మీరు కూర్చోండి మీరు ప్లీజ్ ఇస్తా. పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు కూర్చోండి. ఇది మంచి ప్రాక్టీస్ కాదు. ఇది సభా సాంప్రదాయాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయి. కొత్త సభ్యులకు ఏం నేర్పిస్తారు మీరు? హరీష్ రావు గారు మీరు కూర్చుంటే మీకు అవకాశం ఇస్తా. సభా సాంప్రదాయాలను దెబ్బతీసే విధంగా మీరు చేయకండి. మీరు కూర్చోండి. ప్లే కార్డ్స్ ఇవ్వండి, నాకు ప్లే కార్డ్స్ పంపించండి. పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు మంచి పద్ధతి కాదు. तीसरी तेलंगाना असेंबली के चौथे इजलास के दूसरे रोज़ वक्फा सवालात के दौरान बीआरएस अरकान असेंबली ने वज़ीर पंचायत राज सीताक्का की जानिब से दिए गए जवाब पर गैर मुतमईन होकर ऐवान से वॉकआउट किया। क़ब्ल अज़ीं बीआरएस अरकान असेंबली हरीश राव के प्रभाकर रेड्डी, पी राजेश्वर रेड्डी और दीगर ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पंचायतों, ग्राम पंचायतों और ज़िला परिषद के बकायाजात की अदायगी ना करने की वजह से साबिक़ सरपंच माली मुश्किलात से दो चार होने की बात कही। इसके अलावा वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने इंकशाफ किया। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फंड से जारी कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाद-अज़ां वज़ीर पंचायत राज सीताक्का ने वजाहत की कि मुकामी इदारे जात के जो बकायाजात हैं वो बीआरएस के दौर के हैं। आज बीआरएस इख्तिदार के चले जाने के बाद साबिक़ सरपंच से हमदर्दी का ड्रामा कर रही है, जबकि इख्तिदार के मौके पर सिर्फ एक दस्तखत के ज़रिए फंड्स जारी कर दिए जा सकते थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत अबे हस्तम के तहत किए जाने वाले तामीरी कामों के फंड्स जारी कर रही है। సీతక్క గారు ఒక మాట అన్నారు, నా పేరు తీసుకొని, మీరు అప్పుడే డబ్బులు ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేదని. ఎస్, నేను ఇచ్చాను. మా గౌరవ కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు
పల్లె ప్రగతి కింద ప్రతి నెల 275 కోట్ల రూపాయలు మేము గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పల్లె ప్రగతి ప్రారంభమైన తర్వాత 3,300 కోట్ల రూపాయలు 3,300 కోట్ల రూపాయలు మేము గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. ఒకవేళ మీరు ఆ పద్ధతిని కొనసాగించుంటే నెల 275 కోట్లు ఇచ్చుంటే ఇవాళ ఈ బకాయిలు ఉండేటియే కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సర్పంచుల పాలిట, పేద కాంట్రాక్టర్లు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీల పాలిట ఈ హస్తం గుర్తు భస్మాసుర హస్తమై కూర్చున్నది. ఇవాళ వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. సో దయచేసి మంత్రి గారిని నేను స్పష్టంగా అడిగా, సంవత్సర కాలంలో మీరు క్లియర్ చేయలేదు. ఒక్క నవంబర్లో బడా కాంట్రాక్టర్లకు 1,200 ఇచ్చారు. అందులో సగం ఇస్తే సర్పంచ్ల బిల్లులు క్లియర్ అవుతుండే. ఎప్పట్లోకి ఇస్తారో స్పష్టంగా చెప్పండి అంటే త్వరలో ఇస్తాం, చూస్తాం, చేస్తామన్నారు. ఏడాది అయినాక కూడా చూస్తాం, చేస్తామనేటువంటి మరి బాధ్యతారహితమైన సమాధానం మంత్రి గారి నుంచి వచ్చినందుకు ఈ సభ నుంచి మా తీవ్ర నిరసన తెలియజేస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నాం. సిద్ధం చేసుకున్నాం సార్. ప్రతి గ్రామం నుంచి, గ్రామ పంచాయతీ నుంచి బీటీ రోడ్లు వేయడం కూడా జరుగుతుంది. లాస్ట్ మంత్లో సీసీ రోడ్ల కోసం కూడా 324 కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వడం జరిగింది. గత మార్చి నెలలో 600 కోట్ల రూపాయలను కూడా సీసీ రోడ్ల కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ కింద కూడా మరి ఎంఆర్ఆర్ కింద కూడా 1,150 కోట్లను తొందరలోనే మంజూరు చేస్తాం సార్. మొన్న వర్షాలకు దెబ్బతిన్నటువంటి రోడ్ల కోసం కూడా 50 కోట్లను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి తొందరలోనే ఆ రోడ్లను నిర్మాణం చేపడతాం. గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో టీఆర్ఎస్ హయాంలో 2,200 కోట్లు మాత్రమే వారు మంజూరు చేయడం జరిగింది సార్. ఆ రోడ్లన్నీ గుంతలుగా ఉండడంతో ఇప్పుడు మేము తీసుకుంటా ఉన్నాం యుద్ధ ప్రాతిపదికన. కాబట్టి అచ్చంపేట కూడా ముఖ్యంగా వైల్డ్ లైఫ్ ఏరియా, ఇది ట్రైబల్ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మేమందరం రెగ్యులర్గా ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇష్యూ. కాబట్టి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఉండడంతో ఇటు మా ఏటు నాగారం ఏరియా కావచ్చు, అటు కవ్వాల్ ప్రాంతం కావచ్చు, ఇటు మరి అచ్చంపేట టైగర్ జోన్లో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి 100 సంవత్సరాలుగా నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసీ గూడాలకు రోడ్డు రవాణా వేయడానికి ఆటంకంగా కూడా మారుతుంది. కాబట్టి वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने ऐवान में वक्फ़े सवालात के दौरान कांग्रेस अरकान असम्बली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क़ब्ल अज़ीं हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के तर्ज पर रियासत के दीगर अजला में भी ज़ू क़ायम करने के इक़दाम करने पर बात कही है। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस रुकन असम्बली JV रेड्डी ने नागार्जुन सागर में ज़ू क़ायम करने और नागार्जुन सागर की सयाहती होटल्स को फ़रोग़ देने के लिए फ़ंड्स जारी करने का मुतालबा किया। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार की सदारत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास से ऐवान की कार्रवाई 15 रोज़ तक मुनक़िद करने का मुतालबा करने के अलावा एजेंडे से गैर मुतमईन होकर इजलास से BRS और मजलिस ने वाकआउट किया। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, CPI रुकन असम्बली सांबा शिवा राव, BJP अरकान असम्बली, सेक्रेटरी असम्बली नरसिम लुचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम की जानिब से दुबई में डिलीवरी बॉयज़ के लिए 20 दिसंबर को इंटरव्यूज़ मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस जॉब की अहलियत उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत SSC होनी चाहिए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम की तरफ से दुबई में डिलीवरी बॉयज़ के लिए 20 दिसंबर को इंटरव्यूज़ होंगे। इस जॉब की अहलियत उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत SSC होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 21 से 38 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए टेलीफोन नंबरात 9440050951
9440049861 और 9440514552 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए नए राशन कार्ड की इजराई का अमल संक्रांति के बाद शुरू होगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में पीर को वक्फे सवालात के दौरान रियासती वज़ीर ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाएगा। मैं आपको ये हाउस द्वारा अश्योरेंस देना चाहता हूँ, अभी संक्रांति के बाद हम ये जो है एक्सरसाइज जो है राशन कार्ड इश्यू का शुरू करेंगे और हर बीपीएल फैमिली को इस स्टेट में हम नया राशन कार्ड देने वाले हैं और जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बीआरएस पार्टी ने पीर को तेलंगाना असेंबली के सुबह के सेशन से वॉकआउट किया है। असेंबली की कार्रवाई के आगाज पर बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने सरपंचों के जेर इल्तिवा बिल से मुतालिक जवाब से अदम मुतमईन होकर वॉकआउट का ऐलान किया। సీతక్క గారు ఒక మాట అన్నారు, నాకు నా పేరు తీసుకొని, మీరు అప్పుడే డబ్బులు ఇచ్చుంటే బాగుండేదని. ఎస్, నేను ఇచ్చాను. మా గౌరవ కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు పల్లె ప్రగతి కింద ప్రతి నెల 275 కోట్ల రూపాయలు మేము గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పల్లె ప్రగతి ప్రారంభమైన తర్వాత 3,300 కోట్ల రూపాయలు 3,300 కోట్ల రూపాయలు మేము గ్రామ పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. ఒకవేళ మీరు ఆ పద్ధతిని కొనసాగించుంటే నెల 275 కోట్లు ఇచ్చుంటే ఇవాళ ఈ బకాయిలు ఉండేటియే కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సర్పంచుల పాలిట పేద కాంట్రాక్టర్లు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీల పాలిట ఈ హస్తం గుర్తు భస్మాసుర హస్తమై కూర్చున్నది. ఇవాళ వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. సో దయచేసి మంత్రి గారిని నేను స్పష్టంగా అడిగా, సంవత్సర కాలంలో మీరు క్లియర్ చేయలేదు. ఒక్క నవంబర్లో బడా కాంట్రాక్టర్లకు 1,200 ఇచ్చారు, అందులో సగం ఇస్తే సర్పంచ్ల బిల్లులు క్లియర్ అవుతుండే. ఎప్పట్లోకి ఇస్తారో స్పష్టంగా చెప్పండి అంటే త్వరలో ఇస్తాం, చూస్తాం, చేస్తామన్నారు. ఏడాది అయినాక కూడా చూస్తాం చేస్తామనేటువంటి మరి బాధ్యతారహితమైన సమాధానం మంత్రి గారి నుంచి వచ్చినందుకు ఈ సభ నుంచి మా తీవ్ర నిరసన తెలియజేస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना असेंबली इजलास के मौके पर बीआरएस पार्टी के अरकान लागा चरला किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए प्ले कार्ड्स के साथ असेंबली पहुंचे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीआरएस पार्टी के अरकान हरीश राव की क़यादत में नारेबाजी करते हुए देखे गए। पुलिस ने उन्हें प्ले कार्ड्स के साथ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। గిరిజన రైతులకు బేడీలా, రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు బేడీలా, రైతులకు బేడీలేస్తారా? గిరిజన రైతులకు బేడీలా, ఇదేమి ప్రభుత్వం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. గిరిజన రైతులకు तेलंगाना असेंबली को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया है। मंगल की सुबह 10 बजे दोबारा असेंबली का आगाज होगा। The house is urgent to meet again at 10 a.m. 17th December 2024 Tuesday. बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस के अरकान को ही बात करने का मौका दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हमारे सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लागा चरला, रामन्नापेट से लेकर दिलावरपुर तक कांग्रेस हुकूमत ने जो किया है उसके खिलाफ बीआरएस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। మా సభ్యులు అడిగితే, మా సీనియర్ సభ్యులు అడిగితేనేమో సమయం ఏమంటే
అందులో మీ పేరు లేదు ఇవ్వము అని మాట్లాడటం. అదే ప్రభుత్వ పక్షం వైపు నుంచి పేరు లేని వాళ్లకు కేవలం సబ్జెక్టు లేకుండా బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు ఇచ్చే పరిస్థితి. మా ప్రశ్నలు వచ్చే సమయానికి వాయిదా వేయటం. మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం, స్పీకర్ గారు ప్రభుత్వంలో భాగం కాకూడదు. లగచర్ల ఇష్యూ మీద ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. లగచర్లనే కాదు, అది రామన్నపేట కావచ్చు, అది దిలావర్పూర్ కావచ్చు, అది ఇంకొకటి కావచ్చు. రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న హింసాత్మక సంఘటనలన్నింటినీ కూడా, ప్రజల్ని ఏదైతే హింస పెడుతున్నారో వాటన్నిటి విషయంలో కూడా మేము పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల వెంట ఉన్నాం. एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने मध्य प्रदेश से हैदराबाद ड्रग मुंतकिली के रैकेट को बेनकाब करते हुए भारी मकदार में ममनुआ ड्रग पॉपिस्ट्रा को जब्त किया है. रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस सिद्धर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 53.5 किलो पॉपिस्ट्रा 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं. जब्त किए गए ड्रग्स की 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत बताई गई है. कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये टोली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सरगर्म थी. कमिश्नर पुलिस ने टोली के अरकान के बारे में बताया कि मंगीलाल बिश्नोई, मंगीलाल डाका, बेराराम को गिरफ्तार किया गया है. मध्य प्रदेश का पिंटू उन्हें ये ड्रग सप्लाई किया करता था. फिल्म स्टार मोहन बाबू की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कमिश्नर पुलिस का कहना था कि फिल्म अदाकार को नोटिस दी गई है. हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस के रूबरू 24 दिसंबर तक पेश होने से इस्तिस्ना दिया है. उनका ये भी कहना था कि मोहन बाबू के पास 2 लाइसेंस याफ्ता हथियार हैं और उन्हें हथियार जमा कराने की नोटिस दी गई है. డ్రగ్ పెడ్లింగ్ ర్యాకెట్ ఒకటి బస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వీళ్ళు మహారాష్ట్ర, ఇన్ ద సెన్స్ మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, తెలంగాణ, ఈ 3 స్టేట్స్ నుంచి ఉన్న యాక్టివిటీని మనము ఈ గ్యాంగ్ అరెస్ట్ చేయడం మూలంగా కంట్రోల్ చేయగలిగాం. దీంట్లో 53.5 kg ఆఫ్ పాపిస్ట్రా మనం సీజ్ చేసాం. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన కన్జంప్షన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే 1.25 crore ఇన్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న నేరస్తులు ఇంతకుముందు కూడా కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. వీళ్ళు బేసికలీ ఇందులో ఉన్నటువంటి నేరస్తులు మంగీలాల్ బిష్నోయ్, మంగీలాల్ ధాకా, బీరారామ్, 3 అక్యూజ్డ్, మెయిన్ అక్యూజ్డ్. అయితే దీనికి సప్లై చేసినటువంటి పింటూ మోహన్ సింగ్, ఇతను మధ్యప్రదేశ్లోని మిన్ను నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు. ఇతని పైన మేము వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ద లాట్ ఆఫ్ గ్యాంగ్స్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. అందులో వన్ ఆఫ్ దీస్ అక్యూజ్ దిస్ పింటూ ఇస్ దేర్. వీఆర్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ సర్టన్లీ విల్ గెట్ దెమ్. అంతేకాకుండా ఇంకా 3 అక్యూజ్లు వాళ్ళు పెడ్లర్స్తో కాంటాక్ట్లో ఉండి రిసీవర్స్గా ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా మనం లోకల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు. విల్ పిక్ దెమ్ అప్ ఆఫ్టర్ దిస్ కన్ఫెషన్. విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్. విల్ ఆల్సో గెట్ దోస్ అక్యూజ్. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే तेलंगाना के सिद्दीपेट प्रजनापुर राजीव राधाहरी रिंग रोड पर आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी. इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद बशमूल हामिला खातून जख्मी हो गई. जख्मियों को करीबी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है. बताया जाता है कि ड्राइवर की मुबैना लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया. मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है. ఆమె ప్రెగ్నెంట్ ఉంది కదా భయ్. सिकंदराबाद मिट्टूगुड़ा रेलवे निलायम शाहराह पर डीजल टैंकर उलट गया.
टैंकर के उलटते ही सड़क पर हजारों लीटर डीजल बहता हुआ देखा गया। मिट्टूगुड़ा रेल नीलाम शाहरा पर ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। डीजल के बहाव को रोकने के लिए इक़दामात जारी हैं। इसी दौरान इत्तला मिली है कि तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू ने तिरुपति के चंद्रगिरी पुलिस स्टेशन में अपने लाइसेंस याफ्ता हथियार जमा करा दिए हैं। वाज़ेह है कि पुलिस ने उन्हें हथियार जमा करने की नोटिस दी थी। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर में बिछाई जाने वाली लेन के सिलसिले में कामों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। मेट्रो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा है कि वो तमाम निकात पर गौर कर रहे हैं और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट CM रेवंत रेड्डी को भी दे दी गई है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर में महात्मा गांधी बस स्टेशन ताज चंद्रायन गुट्टा चौराहा जायदादों के हुसूल के कामों को तेज़ कर दिया गया है और मेट्रो रेल के अहदेदारों के मुताबिक 7.5 किलोमीटर की इस मेट्रो रेल राहदरी में जुमला 1100 जायदादें मुतासिर हो रही हैं और उनमें मजमूई एतबार से 400 जायदादों के हुसूल के सिलसिले में कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है और इन जायदाद मालिकीन को मुआवजे के चेक्स की अदायगी के साथ ही जायदादों के निदाम का आगाज़ कर दिया जाएगा। तेलंगाना में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और शहर हैदराबाद के नवाही इलाके BHEL यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, गच्चीबौली, शेरलिंगमपल्ली और दीगर इलाक़ों में गुज़िश्ता शब दर्जे हरारत 9.6 और 9.7 के अलावा कई इलाक़ों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया, जबकि रियासत तेलंगाना में सबसे कम दर्जे हरारत ज़िले आदिलाबाद के इलाके जयनाड और भीमपुर में रिकॉर्ड किया गया, जहां 6.3 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही मौसमी बीमारियों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और दोनों शहरों के सरकारी दवाखानों के साथ साथ खानगी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीज़ों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सरदर्द, आज़ा शिकनी, बुखार और दमे के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने लगा है। सरकारी दवाखानों के ज़िम्मेदारों के मुताबिक शहर हैदराबाद में उस्मानिया दवाखाना, कोरंटी फीवर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में चलाए जाने वाले एरिया हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट मरीज़ों की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। आजमपुरा सहीफ़ा मस्जिद में पेश आए वाक़े में नमाज इशा के दौरान एक बुजुर्ग शख्स का मस्जिद के अंदर इंतकाल हो गया। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने देखा कि वो बुजुर्ग शख्स नमाज के दौरान सजदे में गए और काफ़ी देर तक उसी हालत में रहे। जब करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुके हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद उनकी शिनाख्त कमलाकर नगर के रिहायशी के तौर पर हुई है, जिन्हें अहले मोहल्ला छोटे भाई के नाम से जानते थे। बताया जाता है कि वो मरसीदा थे और अक्सर मस्जिद में इबादत के लिए आया करते थे। शादी के बाद एक शख्स ने अपनी दुल्हन को मलगू के जंगलात में छोड़ दिया, जिसने इक़दाम खुदकुशी किया था। ये वाक़या रियासत तेलंगाना में पेश आया। ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाला विक्रम मनहर मुलाजिमत के सिलसिले में बेंगलुरु में मुक़ीम बताया गया है, जहाँ उसकी मुलाकात राबिया नामी लड़की से हुई और इन दोनों में मोहब्बत हो गई।
اس مہینے کی 4 تاریخ کو ان دونوں نے شادی کر لی. شادی کے بعد بھی ان میں جھگڑے ہو رہے تھے. بعد ازاں یہ جوڑا حیدرآباد منتقل ہو گیا تھا. یہاں منتقل ہونے کے بعد بھی ان کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے, جس پر رابعہ نے زائد مقدار میں گولیاں کھا لی تھی. شوہر وکرم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے ملگو منڈل کے ونٹی مامڑی کے جنگلات میں چھوڑ کر فرار ہو گیا. مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی اور انہوں نے رابعہ کو RVM ہاسپٹل منتقل کیا. مولانا حافظ محمد سراج نقشبندی کو عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کا مستحق قرار دیا گیا ہے. مولانا حافظ محمد سراج نقشبندی ولد مولوی حاجی محمد فاروق نقشبندی مولوی کامل گولڈ میڈلسٹ جامعہ نظامیہ کو بزبان عربی جامعہ عثمانیہ سے حضرت سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ادبی شاہکار پر مقالہ پیش کرنے پر ڈاکٹریٹ کا اعزاز عطا کیا گیا ہے. موصوف نے اپنا مقالہ عربی کے نام پر محقق ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف حفظ اللہ سابق چیئرپرسن بورڈ آف اسٹڈیز عربک اورینٹل یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی کی نگرانی میں مکمل کیا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر محمد سراج نقشبندی کی والدہ ماجدہ برادران و ہمشیرہ اور عزیز و اقارب و دوست احباب نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے اور نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج حسینی عالم میں ڈاکٹر عمر خالدی میموریل لیکچر سیریز کا آغاز کیا گیا ہے. اس سیریز کا پہلا لیکچر کالج میں واقع آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا. گورنمنٹ ڈگری کالج برائے نسواں حسینی علم حیدرآباد میں 12 دسمبر کو ڈاکٹر عمر خالدی میموریل لیکچر سیریز کا پہلا لیکچر بعنوان ڈاکٹر عمر خالدی کا محروم طبقات کے حقوق کے لیے تعاون پروفیسر سی ایپا چنما کی صدارت میں عمل میں آیا. اس میں پسماندہ طبقات کے حقوق کی وکالت کرنے میں مرحوم اسکالر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پروگرام کا آغاز گورنمنٹ ڈگری کالج حسین علم کے شعبہ سیاسیات اور سینٹر فار ڈیولپمنٹ پالیسی اینڈ پروگرام کے مابین یادداشت مفاہمت پر دستخط سے ہوا. مہمان مقرر ڈاکٹر سید انعام الرحمن غیور سینئر صحافی سماجی کارکن اور سیاسی تجزیہ کار نے عمر خالدی کی حیات اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی. انہوں نے عمر خالدی کے ان اقدامات کو پیش کیا جس میں قطب شاہی آصف جاہی دور میں شہر حیدرآباد کی عظمت رفتار اور ترقی میں کیے جانے والے امور کی تفصیلات اکٹھا کرنے، ان کو انگریزی اور اردو میں تحریر کرنے کے علاوہ ہندوستان کے محروم مسلم طبقات کے لیے ان کا تعاون شامل ہے. اس موقع پر مہمان اعزازی پروفیسر ایم.اے. سمیع صدیقی مانو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عمر خالدی کا شمار دکن کے ممتاز اسکالرس میں ہوتا ہے. موجودہ دور کے طلباء طالبات کو ان کے کارہائے نمایاں سے واقف کرانا اشد ضروری ہے. اس ضمن میں ڈاکٹر محمد غوث صدر شعبہ سیاسیات کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. ڈاکٹر محمد صفی اللہ دکن ہیریٹیج ٹرسٹ حیدرآباد کے ٹرسٹی، چیئرپرسن پروفیسر پیا چنما پرنسپل کلیت حاضہ نے بھی خطاب کیا. قبل ازیں ڈاکٹر محمد غوث صدر شعبہ سیاسیات نے طالبات سے کہا کہ نئی نسل کو ڈاکٹر عمر خالدی کی خدمات کو متعارف کرانا ایک ملی اور سماجی فریضہ ہے اور اسلاف کے کارناموں کو بھول جانا تہذیب کے خاتمے کی علامت ہے. ڈاکٹر فرحانہ سلطانہ نے شعبہ سیاسیات اور میموریل لیکچر کا تعارف پیش کیا. محترمہ کے.سی. دیوی IQAC کوآرڈینیٹر نے کالج کی بیسٹ پریکٹسز سے متعلق بتایا. ڈاکٹر کے سری کانت اکیڈمک کوآرڈینیٹر نے گیسٹ لیکچر کی اہمیت سے متعلق خطاب کیا. ڈاکٹر پی لتا وائس پرنسپل نے MOUs یادداشت سے مفاہمت کی اہمیت اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالی. ڈاکٹر محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی صدر شعبہ عربی نے دانشوروں پر میموریل لیکچرز کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر کالج حاضہ کے اساتذہ اسما پروین لیکچر شعبہ تاریخ، ڈاکٹر شیخ حاجی حسین لیکچر شعبہ نظم و نسق اور دیگر اساتذہ کے علاوہ طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی. تقریب کی کارروائی ڈاکٹر فرحانہ سلطانہ نے چلائی. سیدہ زہرا جبین کے اظہار تشکر پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا. QPL دوحہ قطر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر سراج انصاری کے اعزاز میں ایک تقریب بعنوان میٹ اینڈ گریٹ سراج انصاری کا انعقاد بنجارہ ہلز میں واقع کھولانیز ریسٹورنٹ میں عمل میں آیا.
اس تقریب میں کئی چینلز کے صحافیوں کے علاوہ کئی سرکردہ شخصیات نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ IJFF کے چیف پیٹرن سید امیر اللہ حسینی، دکن NRIs گروپ کے وائس چیئرمین سید کلیم کے علاوہ دیگر نے مہمانوں کے طور پر شرکت کی اور سراج انصاری کے علاوہ دیگر کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں سراج انصاری نے ان کی جانب سے خلیجی ملک قطر میں کرکٹ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے کرکٹ کے سفر میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ آخر میں یوسف شریف نے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والی اہم شخصیات میں محمد انصاری، محمد خرم، محمد جاوید خان، حامد چاوش، محمد کلیم، محمد اعظم خان، احمد پاشا، سمیر سیم، محمد مقتدر، کبیر خان، حسن خان، کامیڈین KB جانی، ابرار انصاری، اسرار انصاری کے علاوہ سر احمد، اکبر خان، انور خان اور دیگر شامل ہیں۔ الہ آبادی اعجاز پہلوان اور ان کے فرزند کو بھی اس موقع پر تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر QPL کی جانب سے حیدرآباد میں کھلائے جانے والے ایک روزہ میچ کے سلسلے میں تفصیلات بھی بتائی گئی اور کھلاڑیوں میں ٹی شرٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سیشن کا دوبارہ آغاز۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جاریہ سال ڈیٹینشن پالیسی کو معطل رکھنے کا کیا مطالبہ۔ نئے راشن کارڈز کی اجرائی کا عمل سنکرانتی تہوار کے بعد شروع کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کونسل میں دیا بیان۔ BRS اراکین اسمبلی نے لاگا چیرلا کسانوں کی گرفتاری کے خلاف کیا احتجاج۔ پلے کارڈز تھامے پہنچے اسمبلی اجلاس۔ SOTLB نگر نے ڈرگس کی منتقلی کو کیا ناکام۔ 1,25,00,000 روپے مالیتی ڈرگس کی گئی ضبط۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں ختم پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔